Sambi safanzan kepe savan television a get ba ne woto wakato tiyar kibe ne mor wakat la woto ne tednandi kanta siyamba zabre kibe usura da la woto ne premier ministre Albert Ouedraogo adoption sané syndicat masimbe Burkina Faso kane absence rapport à cause syndicat mbayare senayiti transition tumde ato pam la yinere Burkina Faso na kentori yingam kibe pour me edna leti William te senra sincère na kero tono wam atum no ninga sengeta bombuda yele biliga yele mbamyeze serala menga azina ya kakwarba kita meti minhin sengeta ko ba yel zakabno re kenga to nge tumna kala bil fur kibe pour edna wam passé venam Ibaraka savan television get ba fazan kepir kibe zura da sindata semba pour wili gdeme te tontenga na ba colonel Paul Henri Sandago Damiba adobri kaneba c'est Nations Unies tentun ba to son étable na wotone ya Nations Unies net learning sengete ni sabla zamana wunu sun luten yelam hane sayel la solma ya bamne pour na meze kabnori an waka tenga na wotone absasa pour wili ga belem ne Burkina Faso transition wa la wili ga metobna ya transition tumde ta keng tori ya wakat kang me labna leben pere Burkina Faso go nera usro abandik no kenre to toromba na kudorok mari Christian Kabura amana sunome zikangam etum natara Alphonse Ouedraogo watazuko Nations Unies ya anone sur kazanga nore sa semeton Afrique sabal zamana winixen le ten la bi tamsa sora a Mohamed Saleh ado pama sek neton tenga to soba président Paul Henri Sandago Damiba sek samana runda yibe watalata ayi wakato Mohamed Saleh na wiligi bam goma ne président Damiba bam tum da sin ya nenginga la Burkina Faso transition 5e toto Nations Unies ramba twen ya bla wana wala CEDEAO le sulataba hanzo mbe miyagar point Nations Unies noresa mbe Afrique ni sabla zamana winixen le ten la bi tamsa sora Mohamed Saleh ke lenkenga tawri na wulikte bambele ma Burkina Faso kane runda ya wasede o sulu ramba son zoende kna kenening na ya Burkina Faso ramba transition azabo na yesombo ren ba metumna apuko tum kanga na yilen kite tum na yesombo problem kenga tawra na mpasi bam suria nongo ne Burkina Faso tenga tor soba semana san toin na yilen kite prena kodora rok mar Christian Kabore ton pam yinga to pakabla membasi la koskanga ya bumti CEDEAO ramba razo yon kosame ti atile to paka rok mar Christian Kabore ambasi ren ya kosko sampam pidisgo yitne Burkina Faso tenga so ala beneng ya rete Nations Unies ramba man suno netum kanga able bam pirame na ken ning mesendike Burkina Faso kane te prena kurga to masankara ne pour na mapson ko boda tongombo te boda kao te runda ya ne mbuida bang yilla pan la gisi nambasi Nations Unies ya anone sur kasanga noresa so Burkina Faso kawa kela naze ka ko nam pire Burkina Faso transition swalba la buli to basabiyam te bam na yaa bla meti transition zabo tongon yisombo la tongon basi wala wakat ni ngapsan kon tine mbuida miwa Tantenga premier ministre Albert Ouedraogo son semaine syndicat ma la société na yilen toptori anyane taba na yiti transition tori yinere yitne wala syndicat ma yaga nenga wotone adoption rapport wotone circulaire syndicat ma ko yistotori la kosomiare na yilen tizamana tori yinogo la kentori adetum na tara fati sankara man kasit labnan pasa vena aja pipila wotone la transition gohne ma sampam seka nengni nenga ni tentum do basul samsumbonti syndicat ramba den ya syndicat sulbeda tabo nton siar premier ministre Albert Ouedraogo Porombene unité d'action syndicale la siya sul kasang lening sin tigimne tentum do wusoro to bonti UAS yi wakato UAS alam sin lebran ten obzulese nton premier ministre Albert Ouedraogo la muni gam ti premier ministre kos bam ti bam sakanya transition atumda bam mina manap sontwen il kela Marcel Zanté signa UAS atol sabulunda lunna ton pa mazuno on ancien premier ministre ne gouvernement pour ndamba na yiri nan sonde ba mbanga ngese ba mambol tirwala kila bamba ton misirwa mena kila ba bam lat pam tar kweni ngana ko tondo o kwera me firmu digantu banda tamen tum ni tondo rata tun nyaba to ton tum transition wa tianga to yi fara poa tun mi saka mena sonba na nyaba la tun mi wiliga mala tenga zaba ya tun fan ton za tenga nyaara me ton nyaara la tun mi hin ton tuma so zugu ya be gese ti insécurité wa hambe jinga fa ti rundo wa tim sa wuso be ti lokale tentai nda morote li so ba ko lo wero ne ba ton le kenen la tum de normal
ya koskanga mila syndicat la mataba me sampana UAS wa lekam tas go ne la tol saba nzu tentum ba syndicat lor pour Premier ministre Albert Widlow sira patrona a tol damba ogoma ni taba tenga vim yele sinked ni tentum no bazab wen it kelra isa compore sungom patrona yulinga Premier ministre a entendu ngam pierre bamba balabam sira syndicat la mejibewa gatem ti tumtum ba syndicat la ma les employeurs dans la entreprise dans ma tort dans Yibéora. Bon, là, il y a pipi sec, ton tient blambala, tu tombes d'à pas ma sec, j'y a un lourd, tu gouvernement avec Sardo, il était son entreprise de ma, tu y péton, naïle son tenga tore. L'année au fin, une petite zoulée quand il a tout, il y a la vue à Colra, une kitty. Entreprise de marketing par bureau ne wér nan tomie bala zabra han zabra ka gouvernement to balier ka numbi de to balier entreprise de monsieur dans lui sabtoro bala ton tien ramé ti concernation du patronat obu tuisera menga yi Burkina Faso ne tenta zabre ti entreprise de ma na tabe ti ba menan lui sabtoro yari wani patronat wa créé nan tuisa donc ne lunde ha Zabarhan wati pak Burkina Faso ya tile ti entreprise de ma touma tor dama ba me lui c'est pour donc ton me con gouvernement sardo ti ton me na zinda porin somba ti zabra ya ton fan zabre Sekasun wana ti kumni tentunu ba le pas ni patrona tor damba Premier ministre Albert Widlow winigam ti bam sunda ya noro bala neblenis bam sincère winigame ti bam na nyara transition tumde Adgo nema tum no ninga sankota kibe wato bonti service d'information du gouvernement wam adamana seka zama wato ne kibe ket balabman seka wato no wam yi wakat kanga le min hinning singeta sariwa yili abatel mi kere na ze kweze kanga wilga metia go nema wam an sagarange na kudara rok mare krisia kabori nyoko la yili wilga mtiba ya sidala nyoko la to yida nyana be go nema nugen batel mi kere le ben kanga tori anan wilgi tenebla ni se sampa ba sa de makiram la ba da masambik da ada pourrait pas mener ba anyori na ba yor ba lorol pour le kelra me la kelra pour ne ba wala basri la ne pisi la wa tal la me kang ben rourem la ya avril le kir en pisi teka so wat labna singobra ma kelrim la sa ni zikang même go nema na ke lo konkwera na wili Burkina Faso kana sana yelente yon korla ton pampanga aten we krab sombote état d'urgence obna organ rayena Burkina Faso e visa na sa zangam aria soskanga pour me la min hinning singeta libre yili Abdoulaye Tal na ze kwera wili TV makengra aya bum sontolora ya duniwa zang wotune ya renkete to wili tinyi hanye dame na yele meti yolo so ton rezindi bene kibe wana kenga tori ti sulning sanda zabdane ni saliam daba to bon terrain lak sulam adobse ka koyra la koyra pour wiliga me ti bam perde me la man suno rusru te runde runa akeda go ne tum ne pour anam pesengi zaba yelbene ya retourner lak sul wiliga bala ti sane ICL Suhman buninga ayabum senteno me bam tum noranti yida bala bam singa ko tayel kanga son luri sane ren lak sul wiliga to to nan kitame te go ne ma wam tum ne tuma tora keng tori asagado na kanabo ya suntu ne bang bala la Nathalie Pamba to potop takaso bang yula sagado suntu na kanabo mamia aren la ka taw soba windon secretary wikiko ala ra ma yibo puan sulka ni yebo bon ICL store ni mo na me yedamna ba sangese kada sa puan pumani suntu ne SO2 kansa ya soma to bon ne to audit antuko saya ne to ne la ka to ne la ko sa me to mana dudu donc tumni ba man ho ha ata to ndiyam antuko to le to ne tension ti tumne keng ta fa to nan to ne ti tumne keng ta
CGD wa tum nora sigla sasalu na wetone la sasrab senzinga sinna yelen top toran tume te bahadra toran ki panga Burkina Faso kanem yali ti sasra pour libre na kenge te likinge transition ning son lora 2014 2015 pour un ya mo la tum tizem se la pazem sa pour un na yelen toran de kiambe ne te transition tum ning senti sa wotono am bipten de kiam sama pour un ta toran panga ton zamana pour la adopso wa mane ti kanga wotona zine sonne taba Adoption skasanga pumbo ti dialogue démocratique adoption de Mbalengese Burkina Faso transition sinzin 2014 torontan 2015 5e ne sont pas MC en anton songe transition ninga sembe wankat kanga wotone Saine Simon Pierre Domba santum CGD a tour de la Segeda ti de Balengese ton santum tizems en low transition 2014-2015 tayi nafa anton songe transition ninga sembe wankat kanga wotone nayi 2014-2015 yam ti ton tinga Burkina Faso la mana transition ti 2022 transition lebe ti de sirtaba nangesi yen que c'est un kierne 2014 pour un ti train dike ti tilere nan ko 2022 ton yam ti sane son buno o wilgam ti hani 2014 abram patare nyabye de feux de route nan wiligi transition on tom ye asobi la ton yam ti 2022 en tarame le 2014 pour on mais ton yam ti la loi la c'est ti la loi mamba quitté ti woni zungulu la ti daton kosi ti watwa 2022 to brawa dire wayel bomba en 2015 ti nimbuida wapa wumtabi Saine Simon Pierre Douamba ado wilgam batiri la meti transition ninga sembe wankat kangawa obgesi ziyenga bala Burkina Faso zulwaiga ariya nyoko lokalma yam ti on wan dire na ma yam ti tengara kam pa ka gennon sonye ete insécurité to bra kon kienga menga an to on je yel kanga bala ne ba fa ni na le bon ti sa bomba les pass de yam ti transition ram son lo we zinsa taba am mi wa bebna mo rata me am talwa yam nan le bon lewa den ti kotuba ti bom tik yel ninga ti ya la finale bon wa bi la bom tourne na zuro Bangbet nis pason wazin otone nan toron diction srantas ni buida adia professeur Abdul Karim Saidou se yakara sa mombe Université Thomas Sankara an leben pasa siaka kulubali en ya bankara en kient politique wenge tum no ning sengete bombu de pa ni biliga na pa meti ka kwar ba ton pa man tuma ba biliga meti bam serla meng sombo na yelenti ka kwar ba ton pa biliga ne bombu dam te senra 5 do to bi ton re am pa man tumen ya woto ne te min ning sengeta ko ba yelle ze kam no ren kenge to nge tum de zinga sembe balkui arrondissement pila yimra poren ade tum nan tara cible na kelesma na kaseto Alphonse Fedro Watazuku min ning senget ko ba yel Burkina Faso kane ayino sanki baya kenga men nan to nge ne bnifu zining sen yakete absen serdan talbir gan kin Burkina Faso le pa ponzra na yita ton seki kwadba zikang me ya tum non ning sen bonde centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole koyra kayima ren suera ronda yum na 2022 2023 ya tum no kanga se monte kayima wa nan tumame na yelen kiti Burkina Faso kwadba ton pame birig ning sen bonde NPK lempa ponsra opsan nanda Burkina Faso kane la hane min si innocent kiba ren na met bni pangan tume na ile kite kwarba pam na sar birga la ponsra pinda la le me seke te ko baronda yumna apam panga ir kelaba donc durant ti gouvernement likno kenale nan song service kanga na singra ta to si tigil songo na yelenti pam birga rana ti zule ni na ton hanya lion enfin italien zule kensi donc ya yen wilge ti ton waka yibera yem ti bilga sit singa wango tabita Nigeria watin tabna yi Côte d'Ivoire wa donc ton yelameti it sumule no so donc ti ton mena si dikno kenale nya service kanga kayima tum nora to soba directeur général la passant man resida bamna wiligi te Burkina Faso ko arba bas yam ti biriga ya nasar biriga lempa ponso ana zinda zembala la na ya qabla me nenonongo ob ko ba tum point et kelaba en tout cas ronnawa ton seglar men pinda sana yilenti ka ko arba ton pam biriga zifa
la paama tɩ wakata ya pĩnda bala tõnd mim tɩ yʋʋn fãa b pa paam bilga pĩndi la rõndã wã tõnd sẽn sɩng woto wã d na modgem tɩ zĩig fãa nan tɩ b sɩng bʋdbã bɩ b tõog n paam bilga Renesa na tigne tum nora se monte kaima conseil d'administration torsoba inu sa widrawo ba muliga meta pyramide sing singet ko ba yelle so wangil ganangi bam tumna la keton ko tab nyaari wanti yida obarata meta tonga song ba na yilen kiti biriga talan kewa atonga yoli ti a woton to nyaari Burkina Faso kwadba central ninga mana morgre na ilati engrais namba wawo engrais mesri wame la ministre wa nga yibe ko ton soule non parce que tunu ton ministre mi gam ti gouvernement fa tunu tenga tawrem to likan na kende na son code baronda son le dingam singa lidam ti songa ya na ilati engrais ligide ni bumbu de ligide to on sig soma na ilati central meto on pam songre na ilati wo tax namba labo rikna ken wo na mane to dingi ton so to pam engrais o zin fa bi lay nang so zugo ray gada busugo na ilati bumbu da watata kam lay ne te sa singa niwa yidu wuli tirunda runna ya birigna mane ton tous pilanu lab hanjoyen pa ma sikoto balku saka pon arrondissement 11 ro kane ya kayma tum nora hanjoyen tume na yitti kwada ba ton pame nan timin seni siget ko ba yelle singilga nangi tum na walore min se innocent kiba pour ma metama na ya tum nora panton teka ta tum na ton keng tawri kibe wana ntale lame ke ziare tinan tiwilgam te zarbe le kolla asuning senget le kolla zabi te bonte ko jessa mana tigisga na zininge se zule ne sembele kolla tum na program ya woto ne kete tubsulunge zule sa sokoto ne zule ke na wana kampama rogosro te bulunga mana kana ba buluga na kele puluma me tobna mana ka pompa han sama na le mana bimbo god me ko kalembisa le kol kanga pora na yele te zule kanga me tonre ando kim tobna tara sinari bukari ba mana kaseto dauda ya me par de la veine ya zuno ni zarbe école primaire remba top comité de gestion d'école obsombo ti causes obsizini nanges no kende la ninga obsanandike ti école la toron keng taure en kenen komana toron pam ko yologum de nyu ni komana pam ko solution kenen yolos do menga ado pama songoda sin ya buluwa malaga naba buluga ti el kangana pam tim buluwa malaga naba buluga o wuliga mbala ti adba ma kota nebni spa fa fasisim be Burkina Faso anton keng do mengni tum kay budu adia woto anton kiti Burkina Faso keng taure la don la da nebni ya woton na me bum songa o be anti be yiri e bi ko yanga anton ma na yelle anton din tere be wor man la dan ka ala o be yiri te école do ya hante ya wede ka songa bum ni ngin te ko me ten di songa o me ya ka da po ma bi ngin te songa ba e ko ma han wa yi de o kwa ma na ha da po ba ni to ko mti konten bi ye mi ni sa ka ko kela ga na han ka karna na yi wa na yi mi ina yeme karma pa bangre to ran yi bi tira zarbe école la directeur a gonfisi kinda adia sunore ambeneba sisi da ton pour na barkuso ti pompa ho antua ayi sinu kasanga on kotondo bala kamanda ke riya sa zarse mo ko ma ko ro la weyo ti fera buso nepson man bumninga wa la ton ke to koto la songre bala kabine na ma war hangoma kabine na ma tampa am songre na songola be ba pom sa hangom na pom ko ronda be beti handa pam to songo manage songo ti manage ti le ba pom sa yibu ana songo la uso ti bala ka ba sora he atotoa ne pom yende azule haketa buluwa malga naba buluga adab son wandi kir sata woto no wilgin tum nan ton songa zakbe école la to pam ko yolugum dunyu lable pam ko solution ko komba adayi zakbe na tawre to bedni wankata annan kus komba lab kus kata sam damba ob togonza bumla ninga nan komba et tinga da yamba ti ad zakbe école la adia kom santa ko sunu la zaka ambe l'école kanga pour tone awana kroya tipti mpaka luna obe pa solma anti preba damba wotone keta meto hampi be ne anti preba damba ne ker pa ma yoloso antune bam ti basra wotone yareta awana krole man kotba damba saka vo sol hami yiba sonate anna libantore anti pobiasa tomnantara Alphonse Fedro watazuko
Nzeme wakata wan woto awana kro ya parninga yorsin yi pa tenga point nebsin ya sababu ki tinti badrambá pa mare tineb ken watan ko pongo waru mwenga le ligdi wenge sulma probene labsan sing ti prome woto obiyak da wakato on kot ni muide seka rahma yiptore en tonda songo de bato pam lafi la cotin obiyel ken ramana so reneb konta ton kaseto optum na 50 toto tarin zama on ko so wen kot zama ya bansa tia borba wenga tia rokotba tinibini sambo na sanama mam kota wene tuna loku fan jilli la nibini sa fan bebe ne mana niba winsa mam kota winde tuna tububa bi bangasa ti sibira la dimasa hon wata rama yiba tonri awana krole man ko me nimbuida seka na songe ti badrambá ton pam la fi ti kirme tunu be ne ko se to bi yel pam man so ya zikanga na te karkibe war pour de la baraka yam se zeneton na tibe wona am ta so la fi e na li pama tabne kibeta yasa